Hi everyone, I'm back with my guest, Mr. Iqbal Lateef. Um, इकबाल लतीफ़ साहब जो है वो पाकिस्तान में रहे पिछले दिनों लाहौर में काफ़ी अरसा उन्होंने गुजारा। उसके बाद वापस कुवैत, लंदन, पेरिस। सो आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान पिछले कुछ अरसे में कुछ महीनों में जो इमर्ज हुआ है एक नई डिप्लोमेटिक फोरम्स के ऊपर, एक नई फोर्स के तौर तौर पर, ड्यू टू दिस पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट। और उसके बाद अभी कैसे चीज़ें प्रोग्रेस हो रही हैं, कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका लाहौर में। तो थोड़ा सा बताएं कैसा आपका लाहौर में रहा। और माइनॉरिटीज़ के इवेंट्स भी आपने शेयर किए अपने सोशल मीडिया पे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का इमेज जो है वो बहुत चेंज हो रहा है अब, not only at the diplomatic forum but in terms of making sure that जो minorities हैं उनको leverage मिलता है, वो they're free as compared to India, जहाँ पर पहले काफ़ी बेहतर थे। सेकुलरिज्म की वजह से वहाँ पर मुसलमानों के साथ या बाकी क्रिश्चियंस के साथ या माइनॉरिटीज़ के साथ सलूक, वहाँ पर कुछ इतनी अच्छी खबरें नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तान से अच्छी खबरें आ रही हैं। तो बताइए थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस रीसेंट विजिट का। जब मैं करीबन 69 डेज लाहौर में था और मुझसे पूछे लोग आप क्या कर रहे हैं लाहौर में, स्पेशली लिविंग इन पेरिस एंड लंदन मेक्स नो डिफरेंस। आई हैव नॉट चेंज्ड। तो मेरे को तो कोई ऐसा नहीं लगा कि मैं पेरिस या लंदन से गया। मुझे कभी आज तक पेरिस और लंदन ने जहनी तौर पर मैं रहा नहीं। मैं हमेशा गरीबी रहा और अभी भी गरीबी हूँ। तो मेरे लिए एक बहुत कोई बड़ा मसला नहीं था लाहौर जाना और एक ऑर्डिनरी तरीके से लाहौर में रहना। और मैं एक जानबूझ के लाहौर गया था। आई वॉज सर्चिंग फॉर दैट। एक चीज ने मुझे इंसाइट किया था, वो था जावेद अख्तर का वो फेमस थिंग कि मैं जहन्नम में ज्यादा पसंद करूंगा जाना बनस्बत पाकिस्तान के और लाहौर के। तो मैं जानना चाहता था कि लाहौर का जहन्नम कैसा है। तो मैं 70 दिन के करीब वहां पर रहा और उस जहन्नम में रहा जिसको मैं उस जन्नत में नहीं रहा जहाँ जावेद अख्तर रहता है लाहौर में, जहाँ वो फैज अहमद फैज की फैमिली उसको होस्ट करती है। और डिफेंस के इलाकों में और अमीर इलाकों में एलीट के साथ, इवन लाहौर के एलीट दे लिव अ वेरी गुड लाइफ। उनकी शादियां बहुत अजीम होती हैं, उनके तरीक़ेकार बहुत अजीम होते हैं। पेरिस और लंदन की शान बेईमान पड़ जाती है जब आप लाहौर की डिनर्स और शादियां और इवेंट्स देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। मैं उस चक्कर में गया ही नहीं था, मेरे को कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। मुझे हाँ बहुत सारे इनविटेशंस थे। मैं एक दो दफ़ा ऐसे विवाद के तरीके से गया। कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं था। मैं अपनी एक अलग तगदो में था। वो तगदो मेरी ये थी कि मैं गुर्बत को देखूं। और मैं एक डॉक्टर का बेटा हूँ, मिडिल क्लास डॉक्टर, सिविल सर्जन थे शक्कर के। और वो जिंदगी उन्होंने ऐसे ही गुजारी, तो एक सादा तरीके से। तो मुझे में वो सादगी मेरी वालदा की थी और वालिद की तरफ से आई है। तो मैं वही अपने उस मुझे लगा नहीं। बाय द वे, मैं जब पाकिस्तान से निकला था तो मैं 21 21 साल का था। तो 42 साल हो गए, बल्कि 43 44 साल हो जाएंगे दश्त कोई सहराई। मैं घूमते घूमते एक नॉमेड हूँ। मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ और मेरा काम ऐसा है, मेरी इंडस्ट्री ऐसी है। मैं उसके मतलब बात करना पसंद नहीं करता। लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को अलग नहीं जाना। तो मुझे वही चीज़ें, जो मेरी सादगी है वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। मैं लाहौर में उस जहन्नम को देखने गया था। तो इत्तेफाक से मुझे टू दी अपसाइड मुझे वो जावेद अख्तर की जहन्नम तो नहीं मिली, लेकिन मुझे जन्नत भी नहीं मिली। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये लगा कि एक मैं खुशी मुझे बहुत मिली। मैं सिर्फ 2 हफ्ते के लिए गया था, मैं 69 डेज रहा। और मुझ जैसा आदमी जो एक बिल्कुल नॉमेड है, बिल्कुल वो रोड पर घूमता है। मैं यहाँ पर ही पेरिस में भी आप मेरे वीलॉग्स तो देखें, लंदन में भी देखें, न्यूयॉर्क में देखें। मैं रोड पर घूमने वाला, मैं रोड रनर हूँ। मैं 20,000 कदम रोज चलता हूँ। मेरी पूरी एआई के साथ दोस्ती जो है इसी बुनियाद पर है कि मैं रोड पर चलता हूँ, बातें करता रहता हूँ एआई से, डिक्टेशंस देता हूँ और एआई के साथ काम करता हूँ। इसलिए मेरी आउटपुट बहुत ज़्यादा है। एनीवे, टॉकिंग टू द नेक्स्ट लेवल, लाहौर में मैंने वो देखा जो मैं इमेजिन नहीं कर रहा था। मैंने गुर्बत उस तरह से नहीं देखी जिस तरह वो जहन्नम थी, जैसे मैंने देखी है गुर्बत क्या होती है। मैंने वो गुर्बत हिंदुस्तान में भी देखी है, मैंने वो गुर्बत बांग्लादेश में भी देखी है, मैंने वो गुर्बत कई जगह देखी है। शैंटी टाउन्स, ग्रिम शैंटी टाउन्स, जो जावेद अख्तर साहब जिसका तस्करा फरमाते हैं कि इंसान पाकिस्तान वो गुर्बत अपनी छुपाता है। इवन शबाना आजमी ने भी कराची में यही बात बार बार की। Not that I'm focused with them because I've seen them in the House of Lords recently. I've talked to
her in a meeting of 20 people, and I was intrigued کہ ان کا ایشو کیا ہے. تو میں دیکھا اور میں نے جا کر پھر یہ بھی سرچ کیا کہ وہاں پر ہوم لیسنس کیسی ہے, شیلٹر لیسنس کیسی ہے, فوڈ پرووائڈ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. میں ایک بالکل, اور میں غریب آدمی کی طرح رہا. میرا 32,000 روپے کا بجٹ تھا. میں نے 30 دن تو بالکل 32,000 روپے کے بجٹ پر کام کیا کہ کھانا بھی اس میں ہی کھانا ہے, رہنا بھی اس میں ہی ہے. غریب لوگوں کے گھر پر لوگوں نے مجھے دعوت دی. میں غریب لوگوں کے گھر, غریب جس کو آپ مادی طور پر غریب کہہ سکتے ہیں, ذہنی طور پر بہت ہی زیادہ امیر تھے. ہر آدمی وہاں پر بھلے شاہ کی بات کرتا ہے. ہر آدمی وہاں پر ایسی ایسی چیزیں سنائے گا کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ غالب کا کلام بھی آپ سن لوگوں کو یاد ہوتا ہے دل سے. میر تقی میر اور امیر انیس کے چیزیں میں نے سنی, اور دیٹ از سم تھنگ دیٹ گوز ویری نیئر ٹو مائی ہارٹ. لاہور بہت رچ ہے مینٹلی, انٹلیکچولی. جن لوگوں کے ساتھ میں ملا, غریب بہت ہیں لیکن انٹلیکچولی میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جہاں اندرونی شہر میں, جہاں اندرونی شہر بھی بہت امیر ہے لیکن اندرونی شہر میں غریب علاقے بھی ہیں, اور آؤٹ سائڈ دا سٹی ایسے علاقے بھی ہیں جو مائنورٹی اورینٹیڈ ہیں, اور ان میں بھی گیا. اور مجھے ایک بات اچھی لگی کہ فوڈ جو ہے وہ کافی افورڈیبل ہے ان علاقوں میں. پتہ نہیں یہ لوگ گھر میں بیٹھ کر, ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ایک بات کی جا سکتی ہے, باہر جا کر اور میں 32,000 میں میرے 1100 روپے بچ گئے مہینے کے آخر میں. کیونکہ میں نے جب, اور میں کوئی اتنا شدید طور پہ بیمار ہوا, 2 دفعہ بیمار ہوا, وہاں پر ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. فارمیسیز جو ہیں, فارماسیوٹیکل جو ایجنٹس ہیں وہاں پر ہوتے ہیں, اینڈ دے ول گیو یو فار اپسیٹ اسٹمک اسٹیٹ وائز. آئی ڈنٹ 180 روپے کی ایک دفعہ دوائی لی, ایک دفعہ 230 روپے کی 2 دفعہ, اینڈ آئی ڈنٹ گیٹ اینی فیور. کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں یہ بولوں دوسرا آدمی کا ممکن ہے سسٹم اتنا خراب ہو, میرا سسٹم ایکسیپٹ کر لیتا ہے, اور میں نے کوئی بوٹل منرل واٹر نہیں پیا. سو آئی وانٹیڈ ٹو لیو دا ویٹ, اینڈ دس واز مائی اون چوائس ود مائی اون سیلف. میں کوئی کسی کو پروو نہیں کر رہا تھا. آپ نے مجھ سے کیونکہ پوچھا ہے, اور میں نے پھر کھانا بھی کھایا, 180 روپے کا بھی کھایا, 140 روپے کا بھی کھایا, 2 روٹی کا. پتہ نہیں آپ لوگ تو بیٹھ کر کیا سوچتے ہیں, اور ایک جھوٹ کا کاروبار بنایا ہوا ہے کہ غریب کیسے رہتا ہے. غریب کو گھروں میں بھی رہا, ان غریب کے گھروں میں رہا جن کے بارے میں بات کی جاتی ہے, مزدور طبقہ جن کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اور بچے ہیں, 3 4 بچے ہیں. میں نے ایک جوائنٹ فیملی سسٹم دیکھا. میں نے دیکھا کہ بچے سب کام کرتے ہیں, وہ گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک کمرے میں ماں باپ 2 بچے رہتے ہیں, دوسرے کمرے میں 3 بہن بھائی اور رہ رہے ہوں گے. اس میں ایک زمین پر مجھے بھی سلا دیا میٹریس کے ساتھ, اور ان کو یہ پتہ بھی نہیں تھا میں کون ہوں, اور جان بوجھ کر انہوں نے اتنی عزت میری رکھی کیونکہ میں ایک ونڈر کے طور پر گیا. ایک ہوٹل بھی جہاں 700 روپے میں اولڈ انارکلی کے اندر آپ کو بس بستر مل جاتا ہے, اس میں کھٹمل تو نہیں تھے, صاف بھی تھا, اور 700 روپے کا بیڈ مل گیا اولڈ انارکلی میں. تو میں ادھر بھی اٹس لائک لیونگ آن شانز ایلیزے ان پیرس. نہیں, سر مجھے آپ افسوس. انڈیا بھی جا چکے ہیں, تو جب آپ انڈیا میں جب آپ گئے اور وہاں آپ نے دیکھا لوگوں کا رہن سہن, تو اس میں اور لاہور میں جب آپ گئے, امرتسر میں یا باقی شہروں میں, وہاں کیا چیزیں آپ نے دیکھی جو دیکھیے, مختلف ہے پاکستان سے؟ میں انڈیا, میرے بہت اچھے دوست ہیں, میرا پورا بچوں کی شادیاں انڈین سے ہوئی ہیں, تو میں انڈیا کے متعلق میری بھی بہت محبت بھی بہت ہے. آپ نے میرا لیٹلی آرٹیکل پڑھا ہوگا کہ واٹ پاکستان لاس واز مائنر انڈیا کو میں لینڈ آف ہندوستان کہتا ہوں. ہندوستان, انڈس, the valley of Indus, that people who live across the Indus is Hindustan, India. So basically, I have loved Hindustan. I would like to call Pakistan to be minor India. Indus, Industan. I would like the name of Hindustan. That will be this is our food, this is our culture, this is our history. And that is, I'm very proud of it. We should not be talking about Indian food. We should be talking about Hindustan food, Indus Valley civilization. That is what we own. But of course, because of our brand name, we created a name out of nowhere. ایک عجیب سا نام بنا دیا, بیکاز کرگستان اور ازبکستان, رحمت علی کیمبرج میں پڑھتے تھے تو ینگ بچے تھے, انہوں نے اٹھا کر یہ پنجاب اور ایک ہی کے بعد پوچھو تو بولیں گے کہ افغانیہ اور کشمیر. افغانیہ از یور ڈیڈلی اینیمی ناؤ, ود آل ڈیو ریسپیکٹ. اور پھر اس کے بعد سندھ, اور اینڈ سم پیپل کال اٹ آزاد کشمیر. سو بیسیکلی دا نیم اٹ سیلف ایک میں بنگال شامل ہی نہیں ہے, جس کی وجہ سے پاکستان بنا.
بنگال کے 126 ووٹ اگر 1946 کے الیکشن میں نہیں ہوتے تو پاکستان بنتا بھی نہیں. ود آل ڈیو ریسپیکٹ. سو بیسکلی دیٹس آئی سو انڈیا, آئی لو انڈیا ان ٹرمز آف محبت کرنے والا انڈیا, سیکولر انڈیا, کانسٹیٹیوشنل انڈیا, انڈیا جو انکلوسو ہو. اب all of a sudden India has become introvert. All of a sudden India has become very much a Hindu Rashtra proponent. And then people say, اقبال آپ چینج ہو گئے ہیں. میں چینج نہیں ہوا, آپ چینج ہو گئے ہیں. کہنے کی جی بات یہ جی، ہے, وہ مجھے کیونکہ کوئی ہم اس ٹریجیکٹری سے کہنے کی گزرے بات ہوئے ہے. ہیں، ضیاء الحق کے زمانے میں اس ٹریجیکٹری سے گزرے ہوئے ہیں جہاں ہوں، سوسائٹی جی کو جی بہت جی زیادہ جی. جو ہے نا سوسائٹی واز یہ ایٹ نہیں لاس. تھی چاہیے. ایک جی بات ہے نا کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ وہی میرے ہندوستانی دوست جو میرے بہت اچھے دوست تھے, اب اگر میں لکھتا ہوں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. ایک obsession ہے. تو میں نے دیکھا ہے انڈیا میں غربت ایک اور طریقے کی غربت ہے. اب انڈیا میں 815 ملین لوگ جو ہیں وہ راشن کارڈ پر ہیں. انڈیا میں بہت بڑا ملک ہے, بہت بڑی اکانومی ہے. پاکستان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. 1/10 آف اکانومی ہے پاکستان کی انڈیا کے مقابلے میں. $4 ٹریلین کی اکانومی ہے. لیکن سب سے عجیب بات جو ہے, $4 ٹریلین اکانومی, انڈیا has created more billionaires than anybody else in the town. India protects Ambani and Adani to the hilt. India is ready to take on Trump. مودی صاحب ٹرمپ کو لے لیتے ہیں لیکن وہ رشین آئل کو امپورٹ کو بند نہیں کر رہے. ریلائنس گروپ پیسہ بناتا ہے. اڈانی کے پیپرز جو انڈائٹمنٹ کے ہیں وہ سرو نہیں کر رہے. آج 1 سال ہو گیا. اڈانی کے پیپر انڈائٹمنٹ کے جو ہیں وہ سرو نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ 1 سال سے وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. دوستوں کے دوست ہیں, یاروں کے یار ہیں مودی صاحب, اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور وہ ہندوؤں کے 71% پاپولر لیڈر ہے. کل ورلڈ لیڈرز میں از آن ٹاپ. 71% پیپل سپورٹ ہم, only 22% oppose him. مودی صاحب وہاں پر رہیں گے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہو جائے گی. مودی صاحب از اے پروڈکٹ آف ایکسٹریمسٹ اسلام, پولیٹیکل اسلام جو آپ لوگوں نے کیا. اسلامک ریولوشن جو ایران میں آیا, اس کے بعد جو اسامہ بن لادن کا فنڈامنٹلسٹ پولیٹیکل اسلام آیا, اس کے بعد آپ نے اٹھا کر بمبے میں جو کیا, اس کا ریئیکشن آیا, وائپ آؤٹ ہو گئی. کیونکہ آپ لوگ جب ایک ایکسٹریمسٹ ہینڈ دکھاتے ہیں تو بمبے کو لوگ بھولے نہیں ہیں آج بھی. اویسی بھی ٹو دیٹ ایکسٹینٹ, اویسی بھی کل بول رہا تھا کہ بھائی ہم کو وہ کرنا چاہیے کہ جا کر ہندوستان سے مسعود اظہر کو اٹھا کر لانا چاہیے. تو اویسی صاحب کو میں نے لکھا کہ اویسی صاحب محمود اظہر کو تو آپ لے آئیں گے, وہ تو ایک ٹیررسٹ ہے. میرے خیال میں ہندوستان میں جو ریڈیکل پرائسنگ ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ اسلامک ریولوشنز آف ایران, دین اسامہ بن لادن, اینڈ دین دیش اینڈ آئی ایس ایس اینڈ آل دس, اینڈ بمبئی جو اٹیک تھا, اس سے پورا انڈیا چینج ہو گیا. اینڈ دیٹ از فیکٹ. اب اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ آپ لوگوں کو کیا برا لگتا ہے کہ ضیاء الحق نے بھی تو آپ کے اسلام کے ساتھ جو کھلواڑا کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جوڈیشل ہینگنگ کے بعد, تو اس میں جی کوئی بالکل. بری بات تو نہیں ہے کہ اگر آج ہندوستان اس راستے پہ چلتا ہے. ہندوستان ایک ہندوستانی جو ہے نا, ہندو اتنا فنڈامنٹلسٹ ہو نہیں سکتا, لیکن کیونکہ ہوں. ہندوستان میں آپ ہندو جو ہے وہ ایشور کو بھی مان سکتا ہے, ہندو جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. بلیف از ناٹ این ایشو ان ہندو دھرم میں. سناتن دھرم میں اور کانسیپٹس ہیں جو میں دیکھتا ہوں کہ ہندوؤں کے اندر یہ چیز جو نئی آئی ہے کہ نہیں, ہم کو اپنے کو ڈیفینڈ کرنا ہے, وہ ان کو حق بنتا ہے. جس طرح آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا اور یہ ایکسٹریمزم جی جو ایکسپورٹ کیا. تو میں آپ کو بتاتا ہوں, بامبے کے انسیڈنٹ کے بعد ہندوستان کی مینٹالٹی بڑھ گئی اور بھاؤ بڑھ گیا. میں اس زمانے میں جانتا تھا, واجپئی صاحب جب لاہور تشریف لائے تھے 1999 میں, جب میاں صاحب نے بلایا تھا, میں واجپئی صاحب سے زمانے میں میں شرف حاصل ہوا تھا ملنے کا. بہت عظیم انسان تھے اور بی جے پی کے تھے, لیکن محبت انہوں نے یادگار پاکستان پر جا کر پاکستان کے وجود کو تسلیم کیا تھا. اور اس کے بعد جب اس کے بعد 8-9 سال میں پوسٹ بمبئی ایک اڈوانی صاحب کے جانے کو نکلنے کے بعد, اور اس کے بعد واجپئی صاحب کے بعد ایک نئی جو سینٹیمنٹ ڈیولپ ہوا گجرات سے, اور اس کے بعد گجرات کے کلنگز کے بعد جس کی وجہ سے مودی صاحب فیمس ہوئے, اور اس کے بعد ریئیکشن میں اور ان کو بچر کا خطاب دیا گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں ریئیکٹیو ہیں, اور یہ ریئیکٹیو پالیٹکس جو ہے وہ پھر ریڈیکلائزیشن کریٹ کرتی ہے. آپ کہتے ہیں آل آف اے سڈن انڈیا کیوں بدل گیا؟ انڈیا اس لیے بدل گیا. So we should causes پہلے we should underline the cause that led to. اس میں ہمارا بھی بہت بڑا قصور ہے. قصور یہ ہے کہ radicalization does not work.
And radicalization, then other party will also become radicalized. When you push them in a corner, they become cornered and they react. तो अब देखिए ना कितनी अच्छी उन्होंने बातें की है कि टू द एक्सटेंट कि माशाल्लाह मुझे अच्छा लगा कि इंडिया कल किसी ने पूछा इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से कि फॉरेन ऑफिस में कि आप हसीना वाजिद को इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं, अगर हसीना वाजिद को बांग्लादेश को वापस कर दें और आप या उसको नॉर्वे भेज दें। तो उन्होंने बड़े खूबसूरती से कहा वी स्टैंड फॉर आवर फ्रेंड्स, हम उनके फ्रेंड्स के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन फिर मैंने उनसे पूछा लिखकर उसी वक्त लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि अगर ये बात है तो अपने फ्रेंड्स के साथ तो आप नहीं खड़े रहे, आपके फ्रेंड्स तो तालिबान नहीं थे, वो तो गनी और कारजाई और गनी थे और बरबरक कमाल थे, कार्मल थे। जब 1979 में सोवियट्स आए, इंडिया वाज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट नॉर्थ कोरिया एंड अदर्स, क्यूबा, जिन्होंने सपोर्ट किया सोवियत ऑक्यूपेशन को और बरबरक कमाल की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। पाकिस्तान took all the brunt. तो basically Pakistan ended up with fighting, harboring Taliban and fighting against the Soviets. पाकिस्तान ने करीबन अनऑफिशियल जरिए से 27 planes to Pakistan Air Force इतनी अच्छी हो गई है. One of the Russian vice president was was shot down. He acknowledged it by Pakistan Air Force in Afghanistan. So they have a hardened army. They're fighting since 1979. इंडिया तो बड़ी खूबसूरती से साथ मोहब्बत के साथ अफगानिस्तान के साथ उस जमाने में भी रहा. इंडिया की तो पाकिस्तान हिंदुस्तान अफगानिस्तान के साथ बहुत प्यारी और मोहब्बत और गर्मजोशी की दोस्ती है. पहले दिन से है, 1947 से है, क्योंकि हिंदुस्तान अफगानिस्तान ने हम्म। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट 8 की 8 रेजिम ने सब ने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम इसलिए नहीं किया कि वो ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते. बोलते हैं जी ड्यूरेंट लाइन बिल्कुल। को हटाकर अटक पर ले आओ और जवानी और गवादर पर ले आओ जी कि ये बिल्कुल। हमारा हिस्सा है. तो इसके वजह से हिंदुस्तान ने हमेशा सपोर्ट किया. समझा? सही, सो तो मैंने इसको। जब जी हिंदुस्तान के अंदर मैंने जो देखा ये रेडिकलाइजेशन और ये गुर्बत और जो भी है वो खुश हैं अपनी उस गुर्बत में. मसलन हिंदुस्तान में आप देखें इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है. मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो आज मोहब्बत से अफगानियों के साथ हैं, आज उन्हीं तालिबान के साथ हैं. जहां तक कोई भी दुश्मन पाकिस्तान का उनके साथ मिल जाए तो वो खुश है. योर माय एनिमीज एनिमी इज माय फ्रेंड. वो इस कॉन्सेप्ट मैकेवेलियन जी जी, वो कॉन्सेप्ट इसलिए, को लेकिन इसको अंडू कैसे किया जा सकता है? अब जब नहीं, पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, अगर इसको पाकिस्तान उनका में विल ऑब्सेशन है. है। और पाक, आपको ये समझ ही नहीं आता, आप उनका ऑब्सेशन है, आपको जी नहीं पता. बस हिंदू राष्ट्र एक्सप्रेशन है. आप ये कैसे कह सकते हैं आप हरियाणा और से लेकर और कलर कहार तक आ जाएं. आप टीयर ऑफ शिवा जो कृष्णा, हाँ शिवा जो है कलर कहार में जो राजकतास मंदिर है, या इधर आ जाए, या हिंदू हिंदू तारीख जो है भगवद गीता रामायणा या महाभारता, ये जंगें किधर लड़ी गई हैं? इसी इसी प्लेन्स ऑफ पंजाब में लड़ी गई हैं. नहीं मतलब ये खिता तो एक खिता था ना. अगर आप राजा पोरस की बात करते हैं तो राजा पोरस अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ जब लड़ा तो झेलम के किनारे, तो ये हिंदुस्तान का दिल है. नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान मिला बिलो इंडस, ऑफ कोर्स नॉट अबव इंडस, बिलो इंडस इज द हार्ट. लाहौर और ये तिकोन जो बनती है लाहौर दिल्ली और पेशावर की, और या गंगा जमुना तहजीब जिसके कहते हैं इंडस गंजी प्लेन जो है, जी जी वो जी पूरा का पूरा आप देखें वो दिल है हिंदुस्तान का. उससे आप कैसे ये तो कर सकते हैं कि एक हिंदुस्तानी एक रामायणा और महाभारत का मानने वाला अपनी सरजमीन को कह देगा? उनके लिए ये हिजाज है, हिंदुस्तान का ये जी, हिजाज सो है, सर, लेकिन जैसे इसमें सिखों का. जो जो अंडू कैसे किया जा सकता है, जो हिस्टोरिकली गलतियां हुई हैं माजी में, और दोनों पुरअमन तौर पर एक दूसरे को एक्सेप्ट करके, और खास तौर पे जो जेंजी की मिलियंस ऑफ जेंजी है दोनों इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन तमाम मुल्कों में, वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं? जो गलतियां माजी में हो गई हैं उन्हें अंडू करें और एक नया। The political Hindu Rashtra claims are wrong and political Islam claims are wrong. यानी दोनों चीजें गलत हैं. एक एक्सट्रीमिज्म गलत है. हमको ये बुनियादी बात समझनी चाहिए. हमको बुनियादी हकूक हिंदुस्तानियों को, मैं खुश हूँ कि हिंदुस्तानी रन बाय एन एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉग जो हिंदू राष्ट्र में बिलीव करता है. और कल न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत खूबसूरत मजमून है कि आरएसएस का बुनियादी वर्कर थे मोदी, और मोदी ने आरएसएस को वो शान दी कि आज वो जैसे पूरी हिंदुस्तान की शान है. और आरएसएस इज द हार्ट ऑफ द पॉलिटिकल हार्ट ऑफ, जो कोई नाम लेना पसंद नहीं करता था जिन लोगों का, गांधी जी के मर्डर्स का, आज वो हीरोज हैं आज प्रेजेंट रिजीम के. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सरकार के जो उनके आइडियोलॉग्स हैं वो मसलन वो उनके हीरोज हैं. क्यों नहीं हूँ
کیوں نہیں ہو؟ جب آپ اپنی ایکسٹریمزم کو دکھاتے ہیں، آپ اپنے پولیٹیکل اسلام کو ایکسپریس کرتے ہیں تھرو سید ابو والا مودودی اور تھرو ادر لائک اخوان المسلمون اینڈ تھرو حماس اینڈ تھرو ادرس، تو ان کے ایکسپریشن میں کیا برائی ہے؟ وہ اتنے زیادہ وہ بولتے ہیں ہم اتنے ایکسپریشن نہیں ہیں، ان کے اندر بھی ہے یہ ایک ریئیکٹو. میں نے یہ ایک پر تھیسس لکھا ہے، لوگ یہ بات مانتے نہیں ہیں، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ہم اپنے دوسروں کو الزام ٹھہراتے ہیں، جی اپنے پر الزام نہیں لیتے. یہ ہم نے خود کریٹ کیا ہے. مودی کو کریٹ کرنے والا پاکستان ہے، مودی کو کریٹ کرنے والا مسعود اظہر ہے، مودی کو کریٹ کرنے والا وہ آدمی ہے جو لاہور میں چھپا ہوا ہے، جس نے وہ ممبئی انسیڈنٹ کیا تھا. میں آل ڈیو رسپیکٹ کہتا ہوں. ورنہ کانگریس، لیکن کانگریس کے اندر دم نہیں تھا کہ وہ کبھی آج کر پیس کر لیتی. وہ بھی ہاف وے میں آ سکتا ہے. اور مودی میں دم ہے کہ وہ یہ پیس کر سکے. مودی نے ٹرائی کیا ہے جب وہ لاہور میں تشریف لائے اور انہوں نے بات جن کی میاں صاحب کی نواسی کی شادی میں تشریف لائے، اس کے بعد ان انوائٹیڈ آئے کابل سے ہوتے ہوئے. کوشش ہے میرے خیال میں بڑا پازیٹیو دیکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پیس جو ہوگا وہ صرف ایکسٹریم آدمی کے تھرو ہی ہو سکتا ہے. کانگریس میں دم نہیں تھا پیس کرنے کا. So, جیسے واجپئی صاحب میں دم تھا. لاہور ڈکلیریشن واز اے گڈ اسٹارٹنگ پوائنٹ. آئی وش وی وڈ ہیو ناٹ ڈن کارگل. I wish we would have not done Kargil. I told Musharraf on his face. He came to my house in London. He was with me for 4 hours after he was dethroned. بولا عبداللہ صاحب اب ہوتے کہاں تھے؟ ملے نہیں. میرے ساتھ یہ بھی ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے، جو بھی ملتا ہے اقتدار سے آنے کے بعد. میاں شہباز شریف صاحب بھی میرے ساتھ گھنٹوں گھومتے تھے لندن میں. میں ایک بات بولوں، میرا دل بھی نہیں چاہتا کبھی، لیکن مشرف صاحب میرے پاس جب 2008-9 کے بعد آنا شروع ہوئے، تو جب وہ ایک دن بیٹھے تھے، میں نے ان کو کھل کے بات کی. میں کہا مشرف صاحب آپ نے یہ جو کارگل بہت غلط فیصلہ تھا آپ کا، بالکل غلط تھا. 2-4 لوگ بیٹھے تھے وہاں پر. میں کہا میرے گھر، میرے ہوٹل میں ڈنر تھا. جی جی، لیکن سر کیونکہ بعد میں وہ مشرف آگرہ صاحب پیکٹ بھی تو آلموسٹ، آگرہ پیکٹ آلموسٹ ریڈی تھا، نہیں، لیکن لیکن وہ پھر اس میں بیک بیک آؤٹ ہو ٹریک. گئے تھے آگرہ پیکٹ جی سے. بھائی ایک بات نا، وہی چیز تھی نا، وہی کہا تھا کہ کشمیر کی لائن آف کنٹرول کو ایک بارڈر بنایا جائے اور اس کے بعد آنے جی جانے کا سلسلہ جی کیا جائے. جی جی لیکن کانگریس میں دم نہیں تھا کہ وہ کر سکتے. بھائی تو میں یہ بولوں کہ انڈیا نے آج انہی لوگوں کے ساتھ، طالبان کے ساتھ اتنی دوستی نبھا رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے انڈیا سیکولر ہے، طالبان سیکولر ہے ماشاءاللہ. انڈیا یہ بھول گیا ہے کہ 2.5 ملین لڑکیاں جو ہیں وہ اسکول کی اجازت نہیں ہے. انڈیا کو یہ کوئی خیال نہیں ہے. انڈیا بھول گیا ہے کہ طالبان جو ہے بت شکن ہے. مجھے تو بہت اچھا لگا کہ جب متقی نے بیٹھ کر اپنی ایمبیسی میں وہ بامیان کے ٹوٹے ہوئے تباہ ہوئے بدا، جس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں پوری طرح، ٹیکسیلا میں جا کے دیکھیں خوشی ہو جاتی ہے. میں نے ٹیکسیلا پر ویلاگ کیا اور میں لاہور میوزیم میں گیا، فاسٹنگ بدا دیکھا، ون آف دا ریلکس. ہم اس کو احترام کے ساتھ رکھتے ہیں، عزت کے ساتھ رکھتے ہیں. میں GCU لاہور میں ایڈریس کیا، میں نے یہ باتیں کھل کے لاہور میں کی. اور دوسری طرف ایک انڈیا ہم کو تو پسند نہیں کرتا جہاں ہم بدھا کو اتنی عزت دیتے ہیں، اور تمام ریلکس اور ہندوستانیوں کے تمام مندر اتنے خوبصورت تھے. میں کلر کہار بھی گیا، میں کیلاش راج مندر بھی گیا، میں سادھو بیلا جانا چاہتا تھا، انفارچونیٹلی نہیں پہنچ سکا. ابھی میرے بچپن کی یادیں ہیں، منزل گاہ میں کھیلتا تھا، سادھو بیلا سامنے تھا. تو I see the respect. Hindus are very much respected in Pakistan. I met 20 of them. I met 30-46. They love it. کرتارپور صاحب جائیے، گردوارا نانک صاحب جائیے. They are having a fun of a time. The biggest thing was on 25th December and 24th December, I participated in the Christmas celebrations in Lahore. For me, who has always participated in Paris or New York, میرے لیے ایک پوری کرسمس سیلیبریشن، اور میرے لیے ایک بہت اچھا تھا، ایک اچھا میسج تھا میرے دوستوں کے لیے، میرے احباب کے لیے. اور پوری 50,000 کرسچنز وہاں پر آئے ہوئے تھے. اینڈ دے ور ہیونگ اے فن بال آف اے ٹائم لبرٹی میں. یو نو لاہور، یو آر اے لاہوریائٹ. مائی فادر واز اے لاہوریائٹ. میں لاہور ان قدموں میں چلا جہاں میرے والد 1911 میں چلتے تھے. یعنی مائی فادر came to Lahore in 1911 from Hoshiarpur. So for him, studying in King Edward Medical College, for him, me walking those streets, میں اس علاقوں میں گیا. میرا DNA I feel is very much Lahori. جی So جی، I میں loved it. ارلی 2000 میں نے بسنت اٹینڈ کی ہوئی ہے لاہور میں، UET کی چھت کے اوپر، اور الحمرا میں جا کے میں وہ نہیں لاہور اسٹیج میں شوز پہ. ابھی دوبارہ اب بھی اس کو دیکھیں کہ وہ اتنا بڑا ایونٹ تھا. اس کو چھوڑ دیں. نیو ایئر سیلیبریشنز ان لاہور were جی جی extraordinary. Good effort. I'm not saying they were experts like برج دبئی کی طرح، نہیں اس طرح نہیں تھا، لیکن at the end of the day it was an excellent effort. So Pakistan awakening to the thing.
what is a fact is a fact. Yes, I've seen in Lahore food at 100, which is 50 cents. बेसिक सैलरी 35,000 40,000. मैंने इतने बैगर से इंटरव्यू किए 11, अब मैं अपनी किताब में लिख रहा हूँ 11 इंटरव्यू किए, ट्रांसजेंडर्स के साथ इंटरव्यू किए. None of them want to work. I said, why don't you want to work? Because I provided them work. एक मेरे पास छोटा सा काम है, मैं क्या मैं तुमको सिखाता हूँ, मैं तुमको वोकेशनल ट्रेनिंग देता हूँ. 150 लोग के साथ मैंने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए हुए. तो मैंने उन्होंने मुझे बोला कि इकबाल, एक बात सुनो, हम 30-35 हज़ार तो आराम से कमा लेते हैं. एंड दिस इज इन द ओल्ड सिटी अराउंड Bhati Gate, then around Delhi Gate, then around Masjid Wazir Khan. I went like a kida, any kurta shalwar mein, but okay, I look different maybe, लेकिन लोगों को ये लगा ये बेचारा कोई मजनून है. गया और फिर उनसे पूछा तो बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं. वो बोलते हैं हम क्यों करते हैं, जवान बच्चियां बोलते नहीं हम तो भीख मांगेंगी हमको, बिकॉज चैरिटी इज बिग. अच्छा, हर जगह आपको, तो दैट इज अ लेकिन वेरी ये बिग तो एक फैक्टर. नेगेटिव नेगेटिव कल्चर नहीं है सर, कि वो कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री $1 बिलियन की है, आई डोंट नो, या 2 बिलियन, उससे 3 टाइम्स पैकिंग की इंडस्ट्री है. नहीं, लेकिन इंडस्ट्री नहीं है, बात ये कि चैरिटी बहुत ज्यादा है. बट यू आर राइट, बट पीपल भी तो काम, मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरी की पूरी कौम ही बैगिंग है, नहीं नहीं. मैं देखता हूँ कि मुझे क्या 20 आदमी मिले, मुझे कैसे बैग मिलते हैं, उनके लिए आसान होता है. बुढ़ी औरतें हैं वो बेचारी बराबर घर में रहती हैं, वो 2-3 हज़ार रुपए कमा कर ले आती हैं. एक छोटा बच्चा था, मैंने उसको कई दफा प्रोजेक्ट किया अपनी वीलॉग्स में. छोटा बच्चा था, जब मैं पहले दिन गया वो मेरे पास आया, तो मैंने उसको एक डोनट दिया. तो मैंने कहा तू काम क्यों नहीं करता, छोटा सा था 12 साल का, उसके जूते में पैरों में जूता नहीं था. अब मैं भी जूते के बगैर बर्फ पे चलता हूँ, तो दैट्स नॉट द पॉइंट, लेकिन उसकी वजह और थी. मैंने कहा जाओ जूता खरीदो, मैं उसको 500 रुपए भी दिया. अगले दिन वो जूता खरीद कर आया 500 रुपए में. 150 रुपए मुझे वापस दिए कि नहीं, मैंने 350 में प्लास्टिक का जूता ले लिया. उसने दिखाया, मैं कहा नहीं तुम ये रख लो. मैं कहा तू ऐसा करके तू आकर ना यहाँ पर ना सफाई कर दिया कर 1 घंटे के लिए, मैं तुझे थोड़ी सी ना तालीम भी दूंगा. ये कंप्यूटर की एक लड़की को बोला कि इसको ना थोड़ी सी ट्रेनिंग शुरू करो. तो बोलता नहीं मैं काम नहीं करूंगा, मैं सफाई कर दूंगा. मैं क्या, अच्छा, कहेंगे मैं ऐसे बैठूंगा नहीं, कहेंगे भाई मैं तो फिर वो अगले दिन आया, सफाई किया, फिर उसने मुझसे कुछ चीज दिया. एक हफ्ते बाद मैं उसको बोला अच्छा ऐसे कर, तू ये नहीं कर, तू ना ये 1,000 रुपए ले जाकर ना बिस्कुट खरीद, और बिस्कुट खरीद कर यहाँ पर फिर बेचा कर. तो उसने उसके बाद उसको एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा था, मैं उसको 1,000 रुपए दिए, उसने जाकर बिस्कुट खरीदे. एंड देन एवरी नाइट ही वुड ब्रिंग 800-900 रुपीज इन चेंज, and he would change to 500 rupees note plus or 1,000 rupees note, कि 10-10 रुपए होते थे, ये 500-100 रुपए करता था उसको. और मैंने देखा कि ट्रांसफॉर्म हो गया सो इफ देयर इज अ वे, देयर इज अ लीडरशिप, देयर इज अ वे आउट. वोकेशनल ट्रेनिंग कैन जी, डू आपने वंडर्स. लिखा है इसके ऊपर ये कि बात मिलियंस ऑफ पीपल हैं पाकिस्तान में जिनको है अगर वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए तो जी. वो उस स्किल के थ्रू अब काया पाकिस्तान की बदल काया जाएगी. पलट सकती है. पाकिस्तान का जब सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये है, और इंडिया का ये है कि आर्ट और क्राफ्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है. मैं वोकेशनल ट्रेनिंग में दे शुड, मैं भी गया, मैंने लेजर कटर में 2-3 लड़के रखवाए, फिर मैंने 2-3 और रखवाए, बिकॉज आई वांट टू क्रिएट अ लेजर कटिंग मशीन इन पेरिस एंड यूके. तो मैंने कहा इन लड़कों को ट्रेन करूँ, उसके बाद उनको सर्टिफिकेशन दिलवा लाऊं, और वो बच्चे बिल्कुल स्ट्रीट से लाकर मैंने ऐसे रखवाए हैं, और लेजर कटिंग के ऑर्डर्स दिए मैंने फॉर डोर्स, which were 10 times more expensive for my project in Paris, 10 times more expensive, and I'm doing it. So what I'm trying to say, again coming back to the point once नहीं हिल रहा, कि India is a great country. India should be वो radicalize होना चाहता है, हो हम भी तो radicalize हुए थे under certain regime, and फिर हम अपने see the point is this, they will come back to, they are very smart. They're not, Hindus are not introverts, they're extroverts, they're good people, and I've lived with them, that's not a problem. The problem is कि हमको ये नहीं करना, who are we to tell them कि आप मोदी को सपोर्ट नहीं करें. I disagree with Modi, but I respect his leadership in the sense he is the leader of the Hindus. There's no doubt about it. और इसके साथ ये बात है कि मार्जिनलाइज हुए हैं मुसलमान जो, लेकिन मुझे ये खुशी है कि पाकिस्तान बन गया था. अब मुझे कोई शक नहीं था. मुझे ये खुशी है कि 220 मिलियन हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं, मैं ओवैसी और जावेद अख्तर साहब को देखता हूँ बेचारे, और नासिरुद्दीन शाह को, परेशान ही रहते हैं, अपने आप को जस्टिफाई कर रहे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा सख्त बयान देते हैं. ओवैसी साहब ने बयान दिया कि मोदी साहब को चाहिए कि जाकर वो वही करें जो मोडुला के साथ हमारे कने किया. यार उन्होंने 6-7 मई वेनेजुएला की के रात सदर को के साथ, जी जी. 6-7 मई की रात को किया तो था. चलो सब बैठ को सब झूठ है, पाकिस्तान हार गया, तब हो गया, मैं नहीं, अभी ऑब्सेशन इंडिया के साथ मैं नहीं कर सकता, वो
وہ سب چاہیے. یار ایک جہاز لاہور کے اوپر نہیں آیا, ان کی ایک ایئر فورس کا جہاز. میں ان سے جب یہ پوچھتا ہوں تو آگ لگ جاتی ہے. بھائی اسرائیلی 10 جون کو پورے تہران میں گھوم رہے تھے, یہ ان کا ایک جہاز نہیں ہے. کوئی تو ملٹی ڈومین آپریشن تھا, پوری دنیا مان رہی ہے. جب اب ایک بات ہے, انڈونیشین پریزیڈنٹ آتا ہے وہ سلوٹ کر رہا ہے, یو اے کا امیر آتا ہے وہ سلوٹ کر رہا ہے. کس کو سلوٹ کر رہا ہے؟ آصف منیر کو. اور 11 ٹرپس کیے ہیں ایئر فورس, پاکستان ایئر فورس کے چیف نے 11 ٹرپس. جی 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 سر ایک پینٹاگون میں جا کر ان کو, بھائی تو جی کیوں کیا ہے مجھے نہیں سر پتا. اگر پاکستان, ایک اور پہلو بھی ہے اس چیز کا کہ جو نہیں اس جس کو میں وقت ختم کرنے جی دیں. جی اگر یہ چیز پاکستان غلط تھا, پاکستان ہار گیا, پاکستان تباہ ہو گیا, پاکستان کو رگڑ دیا, پاکستان کی 11 ایئرپورٹ تباہ کر دیے, تو یار پھر سیز فائر ٹرمپ نے کیوں اناؤنس کیا؟ Why can't they do 2+2? ٹرمپ نے کیوں اناؤنس کیا؟ Why can't Trump announce a ceasefire between Ukraine and Russia? India could not afford a war with Pakistan, cannot afford a war. This obsession of war is nonsense. Nuclear states میں ایک بیلنس آف پاور ہوتا ہے, ایک میوچل اشیئرڈ ڈسٹرکشن جو ہے وہ اس کو بیلنس آف پاور کو کریٹ کرتی ہے. And there is absolutely کہ ہم نے کتنا مارا, نہیں تو نے 10 گھوسے مارے, پاکستان نے ایک مارا, لیکن ایک تیری ناک پر مارا, لیکن تو نے 10 گھوسے مارے, وہ کھڑا ہوا تو ہے ابھی تک. بھائی اگر بٹھا دیتے, بھائی 9 اور 10 کی تاریخ کو جب انڈین پریس کو میں بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا, تو امریکہ میں تھا, کہاں تھا پتہ نہیں, تو ادھر کال کیا کہ کراچی پورٹ اور کراچی کو لے لیا, پاکستان سرنڈر کر گیا. تو میں نے کہا اچھا یار ہم ہندوستانی ہو گئے. تو میں نے کال کیا, میرا دوست جو ہے کباڑی پہ پا کر اوچڑی کھا رہا تھا. اور آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ مس ریپرزنٹیشن جو پوری دنیا میں ہوئی 10 مئی کو, ضرورت کیا تھی اس کی کہ پاکستان سرنڈر کیا؟ واٹ از دس obsession about پاکستان کہ پاکستان, یار پاکستان الگ ہو گیا, تمہارے 240 مسلمان الگ ہو گئے ملین. انڈیا اور پاکستان بنگلہ دیش مل کر اب $900 بلین کی اکانومی ہے. تمہارے اپنے جو 220 ملین مسلمان ہیں جی بیچارے, وہ جی 3-4% بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے. دا پوائنٹ از دے ڈونٹ ہیو ریپرزنٹیشن. اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے اندر سے ایک مصیبت نکل کر الگ ہو گئی. اب وہ 220 ملین مسلمانوں کو روز تم گاؤں ماتا پر بھی, سب سے بڑے ایکسپورٹر ہو تم کارا بیف کے, سب سے بڑے ایکسپورٹر ہو, اس کو بولتے ہو کارا بیف جو ہے وہ ڈی این اے اس کا الگ ہوتا ہے. اینیمل, اگر اینیمل ظلم کا سوال ہے, اور that is the reason that we don't slaughter cows. Why do you slaughter an industry of $4 billion, where 8 million cow beef is exported all over the world and in Muslim names. اور جو کہ میرے دوست ہیں, ایک دو, تم ایبرٹ تو میرا دوست ہے, اس کا بیٹا تو میرا دوست ہے, لنڈن میں میرے ساتھ کھانے کھاتا ہے, لمبرگینی گاڑیاں چلاتا ہے ماشاءاللہ, وہ دوست ہے میرے, لیکن مسلمان نام سے ہیں, النور اور یہ. I agree with it. What is hypocrisy? What is hypocrisy کہ طالبان اچھے ہو گئے, now they have become all right. ان کی لڑکیاں 2.5 ملین رکھی ہوئی, کوئی بات نہیں, جہاں تک تم پاکستان کے دشمن ہو, تم ہمارے دوست ہو. اگر اس کے بعد اگر وہ شکن ہے تو ٹھیک ہے, بت شکن ہے لیکن ہمارے دوست ہیں. کبھی بھائی تم نے انہی کو کنڈیم کیا تھا بامیان پر, انہی بامیان کے بدھا کے فوٹو کے نیچے بیٹھ کر متقی نے پریس کانفرنس کی, کسی ایک 100 میں سے ایک اور ایک عورت کو الاؤ نہیں کیا اس پریس کانفرنس میں, ایک عورت کو. یہ برکت درد کہتی ہے بات. What kind of friendships you have? جب تم بولتے ہو کہ we are standing with friends only because we are the protectors of the جمرود, we are the protectors of the Khyber Pass. ہم نے وہ بفر کریٹ کیا ہے. Why is Afghanistan so upset with us? یہ کہنا کہ افغانستان کیوں ہم سے جھگڑا کرتا ہے. افغانستان doesn't want Pakistan. Afghanistan wants to sit at Bagha. Afghanistan doesn't want to sit at Khyber Pass. Afghanistan has never said. ابراہیم ابدالی جو ہے, جب آتا تھا سروں کی فصل کٹ گئی ہے میں کاٹنے آ رہا ہوں, وہ جب دہلی کو تاراج کرتا تھا, پتہ نہیں یہ جو کپور کیا نام ہے ان کا, ششی کپور صاحب جو ہیں, وہ سرور صاحب, وہ آج تشدد کہتے تھرور رہتے جی ہیں جی یہ 50 ٹریلین کی اکانومی تھی. دہلی تاراج ہو جاتا تھا, میر تک کی, میر سے لے کر غالب کا دہلی دیکھ لو, 110 سال کا دہلی تاراج دہلی جو تھا, کوئی چیز تو چھوڑتے نہیں تھے. جی جی کوئی نور لے جاتے تھے, تخت طاؤس لے جاتے تھے, سب کچھ لے جاتے تھے. وہ کس قسم کا تمہارا 45 ٹریلین کی اکانومی تھی؟ جھوٹ, ایک بے جی ایمانی کی عادت, غلط بات ہے. غریب ترین دنیا میں ملک تھا, لیپریسی تھی, پرائمری ایجوکیشن نہیں تھی ہمارے خطے میں. میں ہندوستانی تھا, میرے جی ماں باپ کہاں کے جی تھے, میں یو جی پی کا ہوں. میں یہ جھوٹ بولنا, اپنے آپ کو مس ریپرزینٹ کرنا, آج بھی سب سے زیادہ غربت دنیا میں ہمارے خطے میں ہے. جی اس کی بالکل وجہ بالکل کیا سر ہے؟ اس کو ایک جی کاسٹ سسٹم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک چھوٹ ذات کا ایک کردار ہے. انسان سب برابر ہوتے ہیں. میرے کانسیپٹ سے تو سینٹین اسٹارڈسٹ کے کانسیپٹ سے تو سب انسان برابر ہوتے ہیں. اسی لیے تو میں اس میں ایکوالٹی میں بہت زیادہ بلیو کرتا ہوں. جی تو یہ جی سب باتوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ obsession with Pakistan will destroy. There is no need. Peace is the only way. جی اور جی مسلمانوں میں بھی یہ آنی چاہیے,
اور بنگلہ دیش. اب دیکھیں نا بنگلہ دیش کا کیا تھا کہ وہ بنگلہ دیش بن